기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 들을 때에 깨닫는 마음을 주시옵소서. Ариун эцэг бурхан минь энэ цагт ч таны үгийг сонсоод ойлгох ойлголтыг өгөөч. 하나님의 명령을 받는 거룩한 시간입니다. Эзний тушаалыг хүлээн авах ариун цаг. 하나님을 경외하는 자에게는 하나님의 말씀을 받는 시간이 가장 즐겁고 복된 시간입니다. Эзнээс имэж таныг хүндэтгэдэг хүмүүст таны өгч байгаа тушаалыг өгч байгаа энэ цаг хамгийн эрхэм цагаа. 그래서 마음이 지혜로운 자는 하나님의 명령을 받는다고 했습니다. Зүрхэндээ мэрэгэн нэгэн эзний үгийг хүлээн авдгаа гэж тайлцсан. 하나님의 말씀을 받을 수 있는 지혜로운 마음들을 저희들에게 주시옵소서. Бурханы үгийг хүлээн авах мэрэгэн ухааныг бидний зүрх сэтгэлд дүүргэж. 그래서 이 말씀을 가지고 많은 사람들을 살릴 수 있는 생명의 역사가 일어나게 해 주시옵소서. Эзний өгсөн үгийг хүлээн аваад олон хүмүүсийг амь руу удирдах байгаа хүмүүс 예수님의 болгож 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 잠언 10장 14절입니다. 10-ын 14-р 이шлэл. 지금 의인의 입술과 악인의 입술에 대해서 우리가 공부하고 있습니다. мэрэгэн хүний ам мунхаг нэгний амын талаар 14절에 지혜로운 자는 지식을 간직하거니와 미련한 자의 입은 멸망에 가깝다 했습니다. 14-р ишлэл мэрэгэн хүмүүс мэдлэгийг хуримтлуулдаг харин мунхагийн ам нь сүрэл авчирдаг гэж. 여기서 지혜로운 자는 우리가 잠언을 읽을 때 지혜로운 자가 이렇게 딱 등장할 때는 하나님을 경외하는 자를 말합니다. Сургаалт өгс номон дээр мэрэгэн ухаантай мэрэгэн хүн гэж гарч байгаа болвол Бурханаас имээдэг хүнийг хэлж байгаамаа. 하나님을 경외하는 지혜로운 자는 지식을 간직한다고 했습니다. Бурханаас имээдэг нэг нь мэрэгэн ухааныг мэдлэгийг хуримтлуулдаг гэж байгаа. 하나님을 경외하는 지식이 아주 귀중하기 때문에 소중하기 때문에 그 지식을 마음에 잘 간직하는 겁니다. Бурханаас имэх мэрэгэн ухаан маш эрхэм зүйл учраас түүнийг сэтгэлдээ хуримтлуулдаг юм аа. 여기서 지식을 간직한다는 것은 하나님을 경외하는 그 진리를 말하는 것입니다. мэдлэгийг хуримтлуулна гэж байгаа нь Бурханаас имэх мэрэгэн ухааныг хэлж байгаа. 하나님의 말씀을 듣고 깨달은 그 진리를 마음에 간직한다는 것입니다. Бурханы өгсөн мэрэгэн ухааныг ойлгоод түүнийг сэтгэлдээ хуримтлуулж хадгалж байгааг хэлж байгаа юм. 그래서 이 지혜로운 자는 자기가 깨달은 하나님의 진리가 너무 귀하기 때문에 그것을 잊어버리지 않고 간직한다는 것입니다. Бурханыг ойлгох ойлголт буюу тэр мэрэгэн ухаан маш эрхэм зүйл учраас түүнийг сэтгэлдээ хадгалан нандинаа гэж байгаа. 자, 여기서 지식은 8절에 우리가 배운 8절에 마음이 지혜로운 자는 명령을 받는다 했지요. 8-р ишлэл дээр мэрэгэн зүрхтэй хүн зөвлөгөөг хүлээж авдаг гэж байгаа. 바로 이 하나님의 명령을 잊어버리지 않고 마음에 간직한다는 것입니다. Тэгээ сая 14-р ишлэлтэй холбох юм бол Бурханы үгийг хүлээн авч байгаа нэг нь Бурханы зөвлөгөөг хүлээн авч байгаа нэг нь түүнийг алдалгүйгээр марталгүйгээр зүрх сэтгэлдээ хуримтлуулан нандиндаг юм аа. 네, 하나님의 명령, 하나님의 진리를 마음에 간직하는 것이 지혜입니다. Бурханы тушаал буюу тэр зөвлөгөөг сэтгэлдээ нандинан хадгалах нь мэрэгэн ухаан юм. 마음에 간직하면 마음에서 나오는 것이 바로 진리가 나오는 것입니다. Тэгээ зүрх сэтгэлдээ хадгалсан учраас тэр зүрх сэтгэлээс мэрэгэн ухаан бэлхэн гардаг. 그러나 이 미련한 자는 마음에 악을 간직합니다. Харин мулгуу нэг нь сэтгэлдээ хорон мууг хадгалан хуримтлуулдаг. 그래서 마음에서 나오는 것이 바로 악이 나오는 거예요.
Тэгээд түүний сэтгэлээс хорон муу гардаг юм аа. 그럼 우리는 부지런히 하나님의 말씀을 마음에 간직해야 됩니다. Харин бид нэр Бурхны үгийг бүр хичээнгүйлэн сэтгэлдээ хуримтлуулан нандинах хэрэгтэй. 하나님이 주시는 진리의 말씀을 부지런히 마음에 간직할 때 이것이 생명이 역사하는 것입니다. Бурхны өгч байгаа үнний үгийг зүрх сэтгэлдээ хичээнгүйлэн нандинан хадгалахад тэр зүрх сэтгэлээс амийн үг ундран гарах болно. 그러나 이 미련한 자는 그 마음의 진리가 없기 때문에 해로운 말만 하게 되고 멸망을 당하는 것입니다. Харин муулгуу нэг нь зүрх сэтгэлд нь тэр мэрэгэн ухааны үг байхгүй учраас түүний амнаас зүрх сэтгэлээс нь бусдыг зовоодог, шаналгадаг тийм зүйлс, тийм үг гарч эцэстээ тэр нь өөрийг нь сүрүүлдэг. 출애굽기 9장 20절 21절 한번 찾아보세요. 출애굽기 9장 Египтээс гарсан 9-ийн 20 21-ийг харъя. 9장 20절 21절 Египтээс гарсан нь 9-ийн 20 21 읽어보세요. уншия. Фараоны зарц нарын зарим нь эзний үгээс айж өөрсдийн боол малыг гэртээ бөөгнүүлв. Харин эзний үгийг ойшоогоогүй нь өөрсдийн боол малыг хээр орхив. 자, 이 하나님의 말씀을 마음에 두지 않는 사람들은 다 하나님의 심판을 받아서 그 생축들이 다 죽었습니다. Эзний үгийг үл ойшоосон хүмүүсүүд боол өөрийнхөө мал эд хөрөнгөө зүгээр гадаа хээр ингээ орхисон учраас сүрсэн байгаа. 그러나 하나님의 말씀을 두려워하는 사람들은 하나님의 말씀을 명령을 마음에 두었습니다. Харин эзний үгээс айж түүний тушаалаас айсан хүмүүсүүд түүний үгийг зүрх сэтгэлдээ нандинсан байгаа. 그래서 그 모든 생축들을 다 살리게 된 것입니다. Тэгээд бүхий л мал боолуудаа аварсан. 그러니까 이 하나님의 말씀을 마음에 두게 되면 이 가축도 살릴 수 있는 거예요. Тэгээд эзний үгийг сэтгэлдээ тээж байх юм бол амьтныг ч хүртэл аварч чаднаа. 네. 이 땅도 살릴 수가 있고 가축들을 살릴 수가 있고 환경도 살릴 수가 있는 것입니다. Газрыг ч аварна, газар нутгийг ч аварна, орчин нөхцлөө ч аварна, ан амтан ч аварна. 그리고 경제도 살릴 수가 있는 거예요. Мөн эдийн засгийн байдлыг ч бас аварч чадна. 그렇죠? 하나님의 말씀을 마음에 두게 되면 사람도 살리고 땅도 살리고 가축도 살리고 사회와 그 나라를 살릴 수가 있는 것입니다. Тийм биз дээ. Бурхны үгийг зүрх сэтгэлдээ тээх юм бол тэр газар нутгаа ч аварна, улс орноо ч аварна, эдийн засгаа ч аварна, нийгмийн байдлаа ч аварна, хүнийг ч аварна, мал ан амьтдыг ч аварна. 애굽의 10가지 재앙으로 애굽이 망하지 않았습니까? Тэгээ Египт Бурхны 10 гамшигар сүрдэг штэ. 왜 애굽이 재앙을 만났습니까? Египт яагаад тэр 10 гамшигыг хүртэх болсон бэ? 하나님을 두려워하지 않고 하나님의 말씀을 마음에 두지 않았습니다. Яагаад тэгэхээр Бурханаас имээдэггүй, мөн Бурхны үгийг сэтгэлдээ тэд нэр хүлээн аваагүй байгаа. 그래서 결국은 바로와 그 모든 애굽의 백성들이 장자로부터 또 장자가 다 죽고 그 생축에 처음 난 초태생이 다 하나님의 심판을 받았습니다. Тэгэд эцэст нь яасан бэ гэхээр улсын бүхий л ууган хүүхдүүд амиа алдсан байгаа. Бүр амьтд хүртэл ууган төлн үхсэн байгаа. 그러나 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 두려워하고 그 하나님의 말씀을 마음에 두었기 때문에 구원을 받았습니다. Эсвэргээрээ Израильчууд Бурханаас айж имэн Бурхны үгийг сэтгэлдээ нандинан хадгалсан учраас тэд нэр амь гардаг. 이게 하나님의 말씀을 마음에 둔다는 게 엄청난 효과가 있는 것입니다. Тэгээд Бурхны үгийг сэтгэлдээ байлганаа гэдэг бол маш том
үр дагаварт хүрдэг. 여러분 지금 많은 이제 우리가 말씀을 하나님의 말씀을 우리가 지금 배우고 있죠. За бид нэр Бурхны үгийг маш их суралцж байгаа. 이 중에서 다 모든 말씀을 마음에 우리가 간직할 수는 없습니다. Тэр сурсан бүх үгийг бид нэр сэтгэлдээ үлдээх боломжгүй. 그러나 하나님이 명령으로 받은 말씀은 내가 반드시 마음에 간직해야 됩니다. Харин Бурхны бүр тушааж өгсөн тэр үгийг нь заавал сэтгэлдээ хадгалан тээх хэрэгтэй. 그래야 그 말씀이 나와 내 가정을 살리고 교회를 살리고 이 사회와 나라를 살릴 수가 있는 것입니다. Яг тэр үг л би болон миний гэр бүл мөн сүм чуулганыг амьдруулна. 하나님의 말씀은 그 말씀을 순종하는 자를 통해서 하나님은 구원하시고 살리는 역사가 일어나는 것입니다. Бурхан өөрийнх нь үгийг хүлээн авч дагж байгаа хүмүүсүүдэд түүний тэр үг нь ажиллаж авардаг юм авралт хүргэдэг юм. 다시 잠언 10장 15절 읽어보세요. Эргээд сургаалт өгс 10-ийн 15-ыг харъя. 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 패망이다. 그랬어요. Баян хүний хөрөнгө өөрт нь бэхлэгдсэн цайз болдог бол ядуусын гачаал зүдгүүр нь тэдэнд балгас болдгоо. 본절은 부자의 재물과 가난한 자의 궁핍이 서로 대조되고 있습니다. Энэ ишлэлдэр ч ялгаагүй баян хүний эд хөрөнгө болон ядуусын зовлон зүдгүүрийг хооронд нь харьцуулж байна. 부자는 자기 재물을 스스로 견고한 성과 같이 의지한다는 것입니다. Баян хүн өөрийнхөө эд хөрөнгөнд итгэн найддаг. 자, 이것이 미련한 자죠. За, ийм хүн бол мулгуу нэгэн байна, муухан хүн байна. 이 재물이 내 영혼을 구원해 줍니까? Энэ эд зүйл, эд хөрөнгө намайг аврах уу? 재물이 나에게 하나님의 축복을 가져다 줍니까? Энэ эд хөрөнгө надад Бурхны ёроолыг өгөх үү? 이 성경은요, 물질, 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다. 그랬어요. За, Библиэлд мөнгийг хайрлах юм бол мянган бузар мөгийн эхлэл болно гэж гарч байгаа. 우리가 이 잠언 말씀을 통해서 이 하나님이 주시는 재물을 지혜롭게 사용하는 그 지혜를 배우게 되는 것입니다. Энэ сургаалт өгс номоор бид нэр юг сурах вэ гэхээр Бурхны бидэнд даалгасан эд хөрөнгийг зөв ашиглаж сурах мэрэгэн ухааныг бид нэр олох болно. 많은 성도들이 재물을 잘못 관리해서 재물을 잘못 사용해서 믿음에서 떠나고 교회를 떠나고 결국 하나님과 멀어지는 것입니다. Маш олон итгэгч нар эд хөрөнгөө буруу ашиглаж буруу зохицуулснаас болоод чуулганаас явдаг, бүр эцэстээ Бурханаас холддог. 근데 부자는 말이에요. 부자는 자기 재물을 하나님으로 우상으로 숭배합니다. Харин баян хүмүүс эд хөрөнгөө Бурхан мэт дахин шүтдэг. 돈이 많다고 해서 부자가 아닙니다. Мөнгө ихтэй учраас баян үгүй. 재물을 하나님보다 더 사랑하고 하나님보다 더 의지하는 것이 바로 이 부자입니다. 네? 재물을 하나님보다 더 사랑하고 하나님보다 더 의지하는 것이 이것이 부자예요. Тэгээ эд зүйлийг, эд хөрөнгийг Бурханаас илүү хайрладаг нэг нь баян. 이런 부자들은 하나님을 믿지 못하고 결국은 재물과 함께 심판을 받는 것입니다. Тэгэд ийм баян хүмүүсүүд нь Бурханд үл итгэдэг учраас эцэстээ шийтгэгдэх болно. 우리 이런 부자가 돼서는 안 됩니다. Харин бид нар ийм баян хүн байж болохгүй. 우리는 하나님을 더 사랑하고 하나님을 더 의지하는 그런 부자가 되어야 됩니다. Харин бид нар илүү Бурханд найдаж, илүү Бурханд итгэдэг
баян нэгэн болох хэрэгтэй. 그 부자라고 해서 다 똑같은 부자가 아닙니다. баян учраас бүгдээр адилхан баян гэсэн үг биш. 멸망하는 부자가 있고 또 구원받는 부자가 있습니다. Тэгээ сүрч байгаа баян нэгэн байхад 멸망하는 부자는 재물을 하나님보다 더 사랑하고 재물을 더 의지하는 사람들. аврагдж байгаа баян нэгэн байна. Тэгээ сүрч байгаа нэгэн нь бурхнаас илүү эд хөрөнгийг эрхэмлэн үздэг тийм хүн юм. 자, 그래서 이 18절, 잠언 18장 11절 한번 읽어봐. 잠언 18장 18장 11절. сургаалт үгс 18-ийн 11-ийг харъя. 18-ийн 11. 네, 여기도 똑같은 말이 강조되고 있습니다. За энэ ишлэл дээр яг саяын уншсан ишлэл давтан гарч байгаа. 부자의 재물은 그의 견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여긴다 했습니다. Баян хүний эд хөрөнгө нь түүнд бэхлэлт бүхий хот ба өөрийнх нь төсөөлгөөр өндөр хан мэт ажээ. 그래서 이 부자는 그 재물 때문에 마음이 교만해져서 멸망의 선봉이라고 했습니다. 12절에도. Тэгээд 12 дугаар ишлэлээр сүрлийн өмнө хүмүүний зүрх ихэмсэг байдаг бол хүндлэлийн өмнө даруй зан байдгаа гэж. 이 멸망하는 부자는 마음이 교만해서 망하는 것입니다. Тэгээд сүрч байгаа баян нэгэн нь яагаад сүрдэхээр тэр зүрх сэтгэлдээ бардам учраас 하나님보다도 그 물질, 부를 믿고 의지하면 사람이 교만해지고 그 교만 때문에 결국은 멸망을 받는다는 것입니다. бурхнаас илүүтэйгээр тэр эд хөрөнгөндөө итгэж эд хөрөнгөндөө барддаг учраас түүний төгсгөл нь сүрлээ. 그래서 이 부자들은 특별히 마음이 교만하지 않도록 조심해야 됩니다. Тэгээ баян хүмүүс ялангуяа бардан болохын тулд болгоомжлох хэрэгтэй. 그래서 이 부자로 사는 성도들은 특별히 주의할 것이 마음이 높아지면 안 됩니다. Тэгээ ялангуяа ийм баян тийм итгэгч нар эзний өмнө зүрх сэтгэлээ даруй болгох хэрэгтэй. 디모데전서 6장 17절 1-р Тимот 6-гийн 17. 한번 읽어보세요. 1-р Тимот 6-гийн 17. 6장 17절 네가 6-гийн 17. 예, 읽어보세요. Чи энэ үеийн ертөнцийн баячуудад хандан биеэ бүү тоо. Эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд найдвар бүү тавь. Харин биднийг баясаж цэнгэх бүх зүйлсээр элбэг хангадаг бурханд найд химэн тушаав. 우리가 이 부자 성도들에게 말씀을 통해서 그 부자들이 마음을 첫째 높이지 않도록 말씀을 잘 전해야 됩니다. За баян итгэгч нарт эхлээд энэ сэтгэлээ бардан болохгүй байхын тулд үгийг дамжуулах хэрэгтэй. 또 그 정함이 없는 재물에 소망을 두지 않도록 잘 권면을 해야 되고. Тэгээд эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд найдвар тавихгүй байхын төлөө сургах хэрэгтэй. 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 소망을 두도록 잘 권면해야 됩니다. Харин бүхий л зүйлээр элбэг хангадаг бурханд найдаарай хэмээн зааж сурах хэрэгтэй. 네, 18절 한번 읽어보세요. 18 дахь ишлэгийг уншия. Сайныг үйлдэж, сайн үйлсээрээ баян болж, өглөгч бөгөөд хуваалцахад бэлэн бай хэмээн тэдэнд тушаа. 특히 이 부자 성도들에게 선한 일을 향하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되도록 잘 가르쳐야 됩니다. Тэгээ баян итгэгч нарт сайныг үйлдэж заагаад мөн сайн үйлсээрээ баян болж өглөгч бөгөөд хуваалцахад бэлэн бай гэж заах хэрэгтэй. 그래서 19절 한번 또 읽어보세요. Тэгээ 19 дугаар ишлэгийг харъя. Ингэхдээ тэд ирээдүйн төлөө өөрсдөдөө сайн үндэс суурийг тавин эрдэнэсийг хурааснараа жинхэнэ амьд хүрэх юм аа. 그래서 이 부자들도 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아서 영원한 생명을 취하게 되는 것입니다. Тэгээд энэ ийм баян нэгэн нь ирээдүйн төлөө өөрсдөдөө сайн үндэс суурийг тавьж эрдэнэсийг хурааснараа жинхэнэ амьд хүрнэ.
이 부자 성도들은 정말 이 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 더 겸손해지고 선한 사업을 많이 해야 됩니다. Тэгээ энэ баян итгэгч нар эзний үгэнд илүү анхаарлаа хандуулан илүүтэйгээр зүрх сэтгэлээ даруй болгож эзний сайн үйлсэд зүтгэх хэрэгтэй. 예, 잠언 10장 15절. Сургаалт төгс 10-ын 15. 예, 그러나 가난한 자의 궁핍은 그의 패망이다. 이렇게 나옵니다. Харин ядуусын гачаал зүтгэр нь тэдэнд балгас болдгоо гэж. 예, 이 가난한 자들은 그 궁핍한 것이 마치 이렇게 이 패망하는 것처럼 이렇게 낙심하고 절망할 때가 있습니다. Ядуу зүдүү хүмүүсүүдийн тэр гачаалтай байдал, зүдгүүртэй байдал нь ямар ч найдваргүй сүрэл юм шиг санагдах үе байдаг. 성경은 가난하다고 그 사람이 망하는 게 아닙니다. Харин Библиэлд ядуу гэд сүрж байгаа юм бол биш ээ. 교만해서 망하는 것이고 Бардам учраас сүрдэг. 예수님을 믿지 않아서 망하는 것이고 Есүст итгээгүй учраас сүрж байгаа. 또 죄 가운데 망하는 것이에요. Мөн гим нүгэл дотроо сүрдгээ. 근데 가난한 사람들에게도 복음을 잘 전해야 됩니다. Ядуу хүмүүсүүдэд ч сайн мэдээг сайн дамжуулах хэрэгтэй байгаа. 이 가난한 자들은 오히려 그 궁핍한 것 때문에 또 하나님을 더 잘 믿을 수가 있습니다. Харин ядуу хүмүүсүүд тэр дутуу дулмиг байдлаасаа болоод бурханд илүү их итгэж болох юм. 예, 그럼 우리가 야고보서 2장 5절 한번 Тэр Яков 2-ын 5-ыг харъя. 야고보서 2장 5절 Яков 2-ын 5. 읽어보세요. Миний хайрт ах トゥ нараа сонсогтун бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг өөрийг нь хайрлагчдад амласан хаанчлалын өвлөгчд болгож тэднийг итгэл дотор баян байхын тулд сонгоогүй гэж юу. 예, 내 사랑하는 자들아 들을지어다 했습니다. Миний хайрт ах トゥ нараа сонсогтун. 하나님이 세상에 대하여는 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 이렇게 말씀하셨습니다. Бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг өөрийг нь хайрлагчдад амласан. 자, 이 가난한 자들은 믿음에 부요하게 하시는 하나님께 소망을 두어야 됩니다. За, ядуу хүмүүсүүд итгэлээр баян болгогч бурханд найдвараа өгөх хэрэгтэй. 이 가난에서 궁핍한 것 때문에 낙심하고 이렇게 원망하고 불평하면 안 됩니다. Ядуу зүдөө дулмаг тэр байдалтай цөхөрч болохгүй. 오히려 이 가난과 궁핍은 더 하나님께 믿음을 부요하게 가질 수 있는 놀라운 그런 유익을 주는 겁니다. Харин эсвэргээр тэр ядуу зүдөө хоосон гачаалтай байдал бурханд илүү их найдах шалтгаан болж болно. 그래서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라 천국을 유업으로 주지 않겠느냐 그랬습니다. Тэгээ өөрт нь өв болгож өгөх тэр мөнхийн улсыг өгөхгүй гэж юу гэж амлаж байгаа. 교회 안에는 가난한 성도도 있고 부한 성도도 있습니다. Цуглаанд сүм чуулган дотор баян итгэгч бий, ядуу итгэгч нар ч бий. 여러 참 어려운 환경 가운데서도 이렇게 믿음에 부요한 그런 소망 있는 성도들이 있습니다. Хүнд хэцүү байдалтай хэрнээ итгэлээ эзэнд өгдөг итгэгч нар бий. 그러니까 이 하나님의 말씀은 부자들에게는 겸손하게 하고 선한 일에 열심하는 그러한 복을 받게 합니다. Энэ ядуу зүдөө байдал нь эзэнд итгэл найдвараа тавин сайн үйлсэд хичээнгүй байх зүйл юм аа. 이 하나님께 소망을 두는 거예요. Тэгээд эзэнд найдвараа өгдөг. 또 가난한 자도 하나님께 소망을 두게 되면 믿음에 부요하게 됩니다. Ядуу нэг нь ч эзэнд найдвараа эзэнд тавих юм бол илүү хангагдах болно.
그러니까 이 하나님께 소망을 두도록 교인들을 잘 가르쳐야 됩니다. Итгэгч нарт эзэнт найдвараа тавих энэ талаар сайн зааж сургах хэрэгтэй. 그래 교인들이 에, 하나님을 잘 믿고 섬기며 믿음에 부요하고 천국의 기업을 소망하고 살 수 있는 것입니다. Тэгээд итгэгч нар эзэнт найдвараа өгөн мөнхийн улсыг харан тэр мөнхийн улсад найдвараа тавин амьдрах болно. 또 잠언 10장 16절 읽어보세요. Сургаалт үгс 10:16-ыг харъя. 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이른다 그랬어요. Шудраг зөв хүний ацаг хөлс нь амьдрал бол хар санаатны орлого нь шийтгэл. 이 본절은 의인의 수고와 악인의 소득이 가져다주는 결과에 대해서 언급하고 있습니다. Энэ ишлэл дээр зөв шудраг нэгний хичээл зүтгэл болон хар санаатны орлогын талаар харьцуулан хэлсэн байна. 의인은 바로 하나님을 공경하는 성도를 말합니다. Зөв шудраг нэгэн гэхээр Бурханаас эмээдэг хүнийг хэлж байгаа. 그래서 의인은 자기를 위하지 않고 하나님을 위해서 수고합니다. Зөв шудраг нэгэн нь өөрийнх нь төлөө биш харин Бурханы төлөө хичээн гүйлэн зүтгэдэг. 그러므로 의인의 수고는 헛되지 않고 영생을 누리게 된다는 것입니다. Тэгээд энэ зөвхт нэгний хичээл зүтгэл нь мөнх амийг идэх болно. 하나님을 위해서 하나님의 기쁨을 위해서 수고하는 것은 영원히 사라지지 아니하고 그 영생을 누리는 축복이 오는 것입니다. Эзний тэр баяр хөөргийг эдэлж байгаа тэр байдал мөнхөд өрөөгдөх болно. 그러나 악인은 자기를 위해서 수고하고 자기 욕심을 위해서 수고하기 때문에 그건 헛된 수고입니다. Харин тэр хорон моныг өөрийнхөө төлөө хичээн зүтгэдэг учраас тэр хичээл зүтгэл нь хоосон хичээл зүтгэл. 그 결과는 바로 죄로 말미암아 욕심으로 말미암아 오히려 근심과 고통에 빠지게 되는 것입니다. Харин эсвэргээрээ түүний тэр хичээл зүтгэл нь 다시 한번 예, 이 악인은 자기 욕심을 위해서 수고하기 때문에 결국은 죄 가운데 빠져서 고통과 근심을 당하게 된다는 것입니다. тэр хормоныг нь өөрийнхөө шунал хүслийнхаа төлөө хичээн зүтгэдэг учраас түүний эцэс нь хормууд унах болно. 그래서 악인의 수고와 의인의 수고의 그 결과는 완전히 다른 것입니다. Тэгээд зөв шудраг хүний хичээл зүтгэл болон хар санаатны хичээл зүтгэл маш өөр зүйл байгаа. 그래서 의인의 수고에는 소망이 있습니다. Зөв шудраг нэгний хичээл зүтгэл нь найдварыг бий болгодог. 그러나 악인의 수고에는 소망이 없습니다. Харин хар санаат нь найдваргүй юм аа. 우리는 소망 있는 수고를 힘써야 됩니다. Бид нэр тэр найдвартай зүйлд хичээн зүтгэх хэрэгтэй. 자, 갈라디아서 6장 Галаад 6 7절에서 9절 읽어보세요. 7-оос 9-ыг харъя. Галаад 6-гийн 7-оос 9. 갈라디아서 6장 7절에서 9절 한번 읽어보세요. Бүү мэхлэгд бурхан элэг дог болохгүй. Юу гэвэл хүн юу тарснаа л хурааж авдаг. Яагаад гэвэл өөрийнхөө махан биеж таригч нь махан биеэсээ ялзарлыг хурааж авна. Харин сүнсэнд таригч нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авна. Сайныг үйлдэхдээ зүрхшээхгүй байцгаая. Учир нь хэрэг бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 스스로 속이지 말라고 그랬죠? Өөрийгөө бүү мэхлээ гэж. 하나님은 만물의 여김을 받지 않으신다 했습니다. Бурхан элэг дог болохгүй. 사람은 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 것입니다. Хүн юу тарснаа л хурааж авна. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 했습니다. Махан биедээ таригч нь махан биеэсээ ялзарлыг хурааж авна. 그러나 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 그랬습니다. Харин сүнсэнд таригч нь сүнснээс мөнх амийг хураана. 이것이 바로 진리입니다. За, энэ бол үнэн юм. 이 말씀을 마음에 두고
우리가 성령을 위해서, 하나님을 위해서 수고해야 됩니다. Бид нэр энэ үгийг зүрх сэтгэлдээ нандинаж Бурхны төлөө, ариун сүнсний төлөө хичээн зүтгэх хэрэгтэй. 그리고 우리가 하나님을 위해서 수고할 때 낙심하지 말아야 됩니다. Бид нэр Бурхны төлөө хичээн зүтгэхдээ цөхөрөхгүй байхыг 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거둔다 했습니다. сайныг үлдэхдээ зүрхшээхгүй байцгаа. Учир нь хэрвээ бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авнаа. 그래서 10절에 갈라디아서 6장 10절에 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하라고 했습니다. Тэгээд Галаат 6-гийн 10 дээр тиймээс бид боломж завшаантай байх үедээ бүх хүнд юуны түрүүнд итгэлийн гэр бүлийн гишүүдэд сайныг үлдэцгээе гэсэн байна. 그리고 믿음의 가정들에게 더욱 선을 행하라고 했습니다. Юуны түрүүнд итгэлийн гэр бүлийн гишүүдэд сайныг үлдэцгээе гэж байна. 예, 잠언 10장 17절 읽어보세요. Сургаалт төгс 10-ийн 17-ыг харъя. 17절 17. 훈계를 지키는 자는 생명길로 행하여도 징계를 버리는 자는 그릇 가느니라 했습니다. Сургамжийг сахидаг хүн амийн зам дээр байна. Харин зэмлэлийг хэрэгсдэггүй хүн төөрч оддгоо. 예, 이 본절은 훈계를 지키는 자와 징계를 버리는 자의 결과가 서로 대조되고 있습니다. Энэ ишлэл дээр сургамжийг хүлээн авч байгаа хүн болон зэмлэлийг хэрэгсдэггүй хүнийг харьцуулан 여기 훈계는 죄와 허물 때문에 받는 책망이나 혹은 징벌을 의미합니다. сургамж гэж гарч байгаа тийм ээ. Энэ нь гим нүгэл үйлцэн нэгнийг сургаж айлдсан үг. 자, 우리 믿는 성도들이 자기가 연약해서 혹시 죄나 허물로 인해서 하나님의 징벌을 받을 수가 있습니다. Итгэгч бидний дунд итгэлээрээ сул учраас гим нүгэлд унаад бурхнаар ингэж сургамжлуулах тохиолдол байгаа. 하나님을 잘 섬기는 그런 분들도 실수해서 이렇게 죄를 짓게 되고 자기 허물로 인해서 그 하나님 앞에 징계를 받을 수가 있습니다. Тэгээд итгэгч хүмүүсүүд дунд гим нүглээсээ болоод бурхнаар ингэж сургамжийн үг сонсох тохиолдол байгаа. 그러나 그 징계가 올 때에 낙심하지 말고 감사한 마음으로 잘 받으라는 것입니다. Харин бурхан тэгж зааж сургаж байгаа үед нь чөхрөлгүйгээр тэр бурханы үгийг дуулууртай хүлээн аваарай гэсэн. 바로 그것이 훈계를 지키는 자는 생명길로 행한다고 했습니다. Тэгээд яг тийм хүн юу гэсэн хэрэг сургамжийг сахидаг хүн амийн зам дээр байна гэж байна. 그러니까 하나님의 사랑의 징벌을 잘 받으면 우리가 생명길로 가는 것입니다. Бурхны хайрын сургамжийг бид нэр сахиж хүлээн авах юм бол тэр амийн замаар явах болно. 하나님은 사랑하는 자를 징계하잖아요. Бурхан хайртай хүмүүсээ зэмлэдэг гэсэн тийм ээ. 사랑하는 자가 잘못된 길로 가지 않도록 죄악에 빠지지 않도록 하나님이 우리를 징벌하고 징계합니다. Бурхны хайртай нэг нь буруу замаар явахгүй тулд биднийг зааж зэмлэн сургадаг. 하나님의 가장 그 무서운 징계는 죄를 져도 내버려 둔다는 것입니다. Бурхны хамгийн аимшигтай зэмлэл юу гэхээр гим нүгэл үйлцэн ч тэр гим нүгэл дотор нь орхидог. 여러분 자녀들도 끝끝내 부모의 말을 듣지 않고 거역하면 나중에는 어떻게 합니까? 그냥 내버려 두잖아요. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө нэг бодоод үзгүй юу. Одоо хүүхдүүд чинь зааж сургаад байхад өвгөнд орохгүй болвол яадаг вэ? Зүгээр өөрийнх нь замаар явуулдаг үсттэй. 이게 하나님의 무서운 징계는 내버려 두는 거예요. 내버려 두는. Бурхны хамгийн аимшигтай шийтгэл юу гэхээр зүгээр орхидог. 그리고 구원받지 못한 사람들은 하나님이 내버려 둡니다. Тэгээ аврахдахгүй байгаа хүмүүсүүд яасан бэ гэхээр бурхан тэр хүмүүсүүдийг
зүгээр орхисон. 그래서 죄 가운데 살다가 그냥 멸망하는 거죠. Тэгээд яаж байгаа гэхээр гим нүгэл дотроо явж агаад сүрдэг. 하나님이 사랑하는 자들은 하나님이 사랑으로 잘 징계하고 징벌해서 바른 길로 인도해 주시는 거예요. Бурхан өөрийнхөө хайртай хүүхдүүдийг тэр хайрынхаа зэмлэлээр зэмлэж зөвийн замаар зөвөр алхуулгаа. 이 징계를 버린다는 것은 하나님의 징계를 무시하고 하나님의 명령에 불순종하는 것을 말합니다. Зэмлэлийг хэрэгсдэггүй хүн төөрч оддгоо гэж байгаа нь Бурханы үгийг Бурханы тэр зэмлэлд дуулуургүй хандж байгаа нэг хэлж байгаа. 이렇게 하나님의 징계를 무시하고 받지 않으면 그 사람들은 잘못된 길로 빠지게 됩니다. Бурханы зэмлэлийг үл тоож хүлээн авдаггүй хүмүүсүүд төөрөн буруу замаар явдаг байна. 그래서 욥기 5장 17절, 18절에 보시면 야. 이런 말씀이 있습니다. Яв 5-ын 17, 18 дээр ингэж байгаа. 하나님께 징계받는 자는 복이 있다 이렇게 말씀했어요. Бурханаар сургамжлагддаг хүн юутай жаргалтай вэ? 하나님께 징계받는 자는 복이 있어요. 징계가 올 때 하나님이 나에게 복을 주시기 위해서 징계하시는구나 이렇게 믿음으로 생각해야 됩니다. Бурханаар зэмлүүлэн сургамжлуулагдаж байгаа хүн тэр Бурханы зэмлэл сургамжийг баяртайгаар хүлээн авах хэрэгтэй. 그래서 이 하나님의 징계를 잘 받는 것이 바로 지혜입니다. Бурханы тэр сургамжийг хүлээн авах нь мэрэгэн ухаан юм. 여러분 잠언을 통해서 하나님의 징계를 잘 받는 것이 바로 하나님의 복된 지혜인 것을 깨달아야 되겠습니다. Сургаалт өгс номоор дамжуулан Бурханы сургамжийг зэмлэлийг хүлээн авах нь мэрэгэн ухаан гэдгийг ойлгохыг хүсэж байна. 그래서 하나님의 징계를 잘 받는 사람은 이제부터는 하나님의 말씀을 잘 순종하게 됩니다. За Бурханы сургамж зэмлэлийг хүлээн авсан нэгэн яг тэр цаг мөчөөсөө эхлэн эзний өмнө дуулууртай байдаг. 그래서 그것이 바로 생명길로 가는 것입니다. Тэгээд тэр нь түүнийг амийн зам руу удирдах болно. 18절 한번 읽어보세요. 18 дахь эшлэгийг харъя. 미워함을 감추는 자는 거짓의 입술을 가진 자요 참소하는 자는 미련한 자다 했습니다. Үзэн ядалтаа нууцлдаг хүн худалч мөн, ховд тараагч хүн мунхаг нэгэн мөн. 이 미워함을 감추는 자는 거짓된 말과 그 행위를 한다는 것입니다. Үзэн ядалтаа нуудаг хүн худлаа ярьж юмаа нуудгаа гэсэн байна. 여러분 그 미운 감정을 이게 마음속에 감추고서 얼마든지 말로 사랑한다 말로 좋은 말을 할 수가 있습니다. Зүсгэлдээ үзэн ядалтай хэрнээ үзэн ядаж байгаа хэрнээ амаараа ямар хизээч ч хайртай шүү гэж ингэж худлаа ярих боломжтой. 우리가 이 구약에서 그 사울 왕을 그 예로 들을 수가 있습니다. За хуучин гэрээний номноос Саул хааныг иш татаж болох юм. 이 사울 왕이 다윗을 죽이려고 하면서도 그것을 숨기고 자기의 사위로 삼지 않았습니까? Яасан бэ гэхээр Саул хаан Давидыг алах гэж төлөвлөж байсан хэрнээ түүнийг өөрийнхөө хүргэн болгодог тийм ээ. 다윗을 죽이려고 다윗을 미워하고 다윗을 죽이려고 하면서도 자기 사위로 삼고 사랑하는 채 했습니다. Давидыг үзэн яддаг, дургуулдаг хэрнээ түүнийг өөрийнхөө хүргэн болгож хайрладаг юм шиг харагдчихсан. 자, 우리는 이런 악을 행하면 안 됩니다. Бид нар ийм хорон муу байж болохгүй. 마음속으로 미움을 갖고 있으면서도 겉으로는 사랑하는 죄 이런 위선적인 행위를 하면 안 됩니다. Зүрстгэлдээ үзэн яддаг хэрнээ гадна талдаа болохоор хайрлж байгаа юм шиг ийм хоёр нүртэй байж болохгүй. 이 미움이 있으면 결국은
나중에 다투고 싸우게 됩니다. Үзэн ядчил байх юм бол дараа нь муудалцсан болдго юм аа. 이 마음속에 미움이 들어오면 이건 내쫓아야 됩니다. Бидний зүрхтгэлд үзэн ядалт төрөх үед бид нэр түүнийг хөөн зайлуулах хэрэгтэй. 우리가 미워할 대상은 사람이 아닙니다. Бидний үзэн ядах зүйл бол хүн биш ээ. 바로 그 사람이 지은 죄를 미워해야 됩니다. Харин юу гэхээр тухайн хүний үйлдсэн гим нүглийг нь үзэн ядах хэрэгтэй. 악을 미워해야 됩니다. Тэр бузар мууг үзэн ядах хэрэгтэй. 이 마귀를 미워해야 돼요. Сатаныг үзэн ядах хэрэгтэй. 그 다윗은 자기를 미워하고 죽이려고 하는 사울을 미워하지 않았습니다. Давид хаан өөрийг нь алах гэж хөөж байгаа Саулыг үзэн ядаагүй. 다윗은 사울 왕을 2번이나 죽일 수 있는 기회가 있었지만 살려주었습니다. Давид хаанд Саул хааныг 2 удаа амийг нь хорох боломж олдож байсан. Тэгсэн ч түүнийг алаагүй байгаа. 우리는 사람은 불쌍히 여기고 사랑해 줘야 됩니다. Бид нар хүнийг өршөөн нэгүсэж байх хэрэгтэй. 그러나 그 사람이 지은 죄는 우리가 미워해야 됩니다. Гэхдээ тэр хүний үйлдсэн гим нүглийг нь үзэн ядах хэрэгтэй. 우리가 마음속에 죄를 미워하는 마음이 있으면 이것은 아주 좋은 신앙입니다. Бидний зүрхтгэлд гим нүглийг үзэн ядаж байгаа сэтгэл байх юм бол энэ зөв итгэл юм аа. 또는 다른 사람이나 다른 형제를 미워하는 마음이 있으면 이건 잘못된 것입니다. Харин ах дүүсээ үзэн ядаж байгаа, хүнийг үзэн ядаж байгаа ийм сэтгэл байх юм бол энэ нь буруу. 이 미운 마음이 있기 때문에 나중에 참소를 하게 되게 됩니다. 참소. Үзэн ядах сэтгэл байгаа л бол дараа нь өшөө авалт бий болдгоо. 이 참소라는 건 남을 헐뜯고 또 이렇게 중상모략하는 것을 말합니다. Тэгээ өшөө авалт гэдэг нь юу гэхээр бусдыг хохироож байгаа. 그래서 이렇게 미움을 감추는 이런 악한 행위를 우리는 버려야 됩니다. Тэгээ үзэн ядалтаа нууж болохгүй тийм зүйлээ бид нэр зүрх сэтгэлээсээ хаях хэрэгтэй. 그리고 참소하는 그런 잘못된 그런 비방하는 말, 중상모략하는 말은 절대 해서는 안 됩니다. Тэгээ өшөө авах бусдыг дорд үзэх тийм үг хэлийг бид нэр хаях хэрэгтэй. 19절 한번 읽어보세요. 19-р ишлэгийг харъя. 말이 많으면 허물을 면케 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 했습니다. Үг олширхот нүгэл зайлшгүй. Харин амаа захирдаг хүн мэргэн нэг юм аа. 이 말을 많이 하게 되면 이제 허물이 드러나게 되어 있습니다. За их ярьдаг байх юм бол тэр сул тал нь харагддаг байгаа. 우리 말의 실수를 가만히 보면 말을 너무 많이 하는 겁니다. Тэгээ бид нар энэ ярианда алдаа гаргадаг зүйл юу гэхээр хит их ярих явдал юм. 그래서 이 말을 꼭 필요한 말만 할 수 있는 그런 지혜를 구해야 됩니다. Тэгээд бид нар яг хэрэгтэй үг л ярьдаг тэр мэрэгэн ухааны төлөө гойх хэрэгтэй. 우리가 말한 것을 한번 가만히 살펴보면 그 쓸데없는 말이 너무 많아요. Ярьж байгаа зүйлийг ингээ сайн сонсоод үзэх юм бол хэрэггүй зүйл ярьж байгаа юм зөндөө байдаг. 자기를 높이는 말, 자기를 자랑하는 말, 자기를 내세우는 말, 그런 말들, 그런 건 안 해도 되거든요. За өөрийгөө өргөмжилж байгаа, өөрийгөө магтаж байгаа, өөрийгөө дүгийлгэж байгаа тийм зүйл ярих шаардлага байхгүй. 남이 잘못한 거, 남을 비방하고 남을 헐뜯는 거, 그런 말은 안 해도 되는 것입니다. Бусдыг шүүмжилж байгаа, бусдыг дорд үзэж байгаа, бусдыг одоо тийм зүйлс ярих шаардлага байхгүй. 그래서 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있다 그랬어요. Тэгээд амаа захирдаг хүн мэргэн нэгэн гэсэн байна. 할 말이 많이 있어도
그 말을 다 하지 말고 좀 절제해서 말을 해야 된다 그 말이에요. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ярмаар байгаа зүйл зөндөө байгаа ч гэсэн тэр хэл амаа захирах хэрэгтэй. 이 말의 언어의 절제가 필요합니다. Энэ аманд энэ үгэнд захиргаа хэрэгтэй. 이 절제가 뭡니까? 할 말만 하고 하지 말아야 할 말을 않는 것이 절제입니다. За энэ юу гэсэн үг гэхээр хэлэх ёстой үгээ хэлж хэлэх ёсгүй зүйлээ хэлэхгүй байгаа нь амаа захирж байгаа нэгэн байна. 근데 이게 잘 안 됩니다. Гэхдээ энэ сайн болж өгдөггүй байгаа. 우리가 실수하는 것 가운데 가장 많은 실수가 그 말의 실수에서 나옵니다. Бид нэр алдаа гаргадаг зүйлс байдаг тийм ээ хүмүүсүүд. Тэгээ тэр алдаан дундаас хамгийн их алддаг зүйл нь юу гэхээр үг хэл ярианы алдаа. 여러분 인정하시죠? Та бүхэн хүлээн зөвшөөрч байгаа үстэй. 우리가 말이 너무 말 때문에 너무 많이 실수하고 이 말로 인해서 우리 인생의 바퀴를 이게 불사르게 되고 파괴시키는 우리 인생을 스스로 말로 파괴시키는 사람들이 너무 많아. Хит их ярьснаасаа болж энэ ярианаасаа болж алдаа гаргаж байгаа. Тэгээд энэ ярианаасаа болж өөрийнхөө амьдралыг сүрүүлж байгаа хүмүүсүүд зөндөө байдаг. 이 절제는 성령의 은사 가운데 하나입니다. За биеэ захирах байдал ариун сүнсний үр жимс дунд бэлэг авяасын нэг нь байгаа. 그러니까 우리가 성령의 은사, 성령을 의지해서 이 절제할 수 있는 그 은혜를 더 많이 받아야 되겠습니다. Тэгээд бид нэр ариун сүнсний бэлэг авяас буюу биеэ захирах байдал, хил амаа захирах байдал энэ бэлэг авяасыг бид нэр гуйх хэрэгтэй. 20절 한번 읽어봐요. 20 дугаар үшлийг харъя. 의인의 혀는 천은과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라 그랬어요. Шудраг зөв хүний хэл цалин цагаан мөнгө мэт бол хар санаатны зүрх өчүүхэн үн цэнтэй ажээ. 예, 의인의 이 말은 천은 가장 귀한 은 아닙니까? 천은과 같다. 몽골 성경은 뭐라고 번역됐습니까? 천 은인가? цалин цагаан. 하얀 은이라는 뜻인 것 같아요. 하얀 은, 그 은 중에서 가장 좋은 은을 얘기하는 거요. 예. 그렇죠. 그러니까 의인의 그 말은 이렇게 가장 좋은 은과 같다는 거죠. шудраг зөв хүний хэл нь цалин цагаан мөнгө гэж байна тийм. Тэгээ мөнгө дундаас хамгийн сайн мөнгө, цалин цагаан мөнгө. Яг үүнтэй адилхан гэж байна. 그러니까 의인의 입에서 은이 쏟아져 나오는 것입니다. 의인의 입에서는. За энэ зөвхт хүний амнаас энэ цалин цагаан мөнгө ингэж ялгаран гардаг. 여러분의 입에서 은이 쏟아져 내려와요. 은이. Харин та бүхний амнаас яг ийм цалин цагаан мөнгө урсан гарахыг хүсэж байна. 자, 의인의 입에서는 생명이 쏟아져 나오고 은혜가 쏟아져 나오고 그 다음에 그 기쁨과 소망이 쏟아져 나와야 됩니다. Зөвхт хүний амнаас та бүхний амнаас ерөөл ундран гарч ам ундран гарах хэрэгтэй. 그러나 악인의 마음은 가치가 적다 그랬어요. Хар санаатны зүрх өчүүхэн үнцэнтэй гэсэн байна. 예, 악인의 마음은 천한 것입니다. 아주 천하고 정말 헛된 것입니다. Тэгээ энэ хар санаатны зүрх нь худал хуурмаг хоосон зүйлээ. 왜냐하면 악인의 마음에는 진리가 없기 때문에 그래요. 하나님이 없기 때문에 그렇습니다. Энэ хар санаатны зүрхэнд үнэн гэж байхгүй, түүний зүрхэнд нь бурхан оршдоггүй. 네, 진리가 없고 하나님이 없는 사람의 마음에는 이런 사람 천박한 거예요. 천박한 거. Үнэн байхгүй, бурхан байхгүй байгаа тийм зүрстэл нь өчүүхэн үнцэнтэй. 21절. 21-р ишлэл. 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없으므로 죽느니라 그랬습니다. Шудраг зөв нэгний яриа олон хүнийг тэжээдэг бол мунхаг хүмүүс ухаан тутснаас үхдэг. 예, 이와 같이 의인의 입술은
여러 사람들을 올바른 길로 교육한다는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан зөв шударга нэгний ам нь олон хүмүүсийг зөв замаар удирддаг гэсэн үг. 여러 사람들에게 하나님을 경외하는 이 복된 이 지혜를 가르쳐 주는 것입니다. Олон хүмүүсүүдэд бурхнаас эмээх жинхэнэ мэрэгэн ухааныг зааж сургадаг юм аа. 그러나 미련한 자는 지식이 없으므로 죽는다 그랬습니다. Мунхаг хүн ухаан тутснаас үхнэ гэж байна. 자, 이 미련한 자는 지식이 없다는 건 뭐예요? 하나님을 아는 지식이 없는 거예요. За мунхаг хүмүүсүүд нь бурхныг мэдэх мэдлэг байхгүй учраас үхэж байгаа. 그렇기 때문에 자기 욕심대로 살다가 결국은 죽는 거예요. Тийм хүмүүсүүд өөрийнхөө шунал хүслийг дагаж явж агаад эцэстээ үхэлд хүрдэгэ. 자, 그다음에 22절부터 32절은 의인의 소망과 악인의 소망을 말하고 있습니다. За 22-оос 32 дугаар ишлэл дээр зөвхт хүний найдвар болон хорон муу хүний найдварын талаар өгүүлж байгаа. 22절부터 이제 32절까지 이게 의인의 소망과 악인의 소망을 가지고 이게 전개되는 그런 지혜가 나오고 있습니다. 22-оос 32 дугаар ишлэл дээр зөвхт хүний найдвар болон хорон муу хүний найдварын талаар өгүүлж байна. 28절 한번 읽어보세요. 28 дугаар ишлэгийг харъя. 의인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라 그랬어요. Шудраг зөв хүний итгэл найдвар нь баяр баясгалан бол хар санаатны найдвар мөхтгөө. 의인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어진다 그랬어요. Зөв шудраг хүний найдвар нь баяр баясгалан хар санаатны найдвар нь мөхнө гэж байна. 의인의 소망과 악인의 소망의 결과를 분명하게 여기 말하고 있습니다. Энэ 28 дугаар ишлэл дээр зөв шудраг хүний найдвар, хар санаатай хүний найдвар нь ямар үр дүнд хүрэгдэг вэ гэдгийг бүр тодорхой харуулж байна. 자, 이 주제는 다음 시간에 또 공부하겠습니다. За энэ сэдвийг дараагийн хичээлээр харцгаая. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 잠언 10장을 배웠습니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт төгс 10 дугаар бүлгийг сурлаа. 마음이 지혜로운 자는 하나님의 명령을 받는다 했습니다. Зүрх сэтгэлдээ мэрэгэн нэгэн нь эзний үгийг хүлээн авна гэсэн. 하나님의 지혜를, 하나님의 명령을 마음에 잘 간직한다고 했습니다. Бурхны мэрэгэн ухаантай нэгэн нь бурхны үгийг хуримтлуулдаг гэж та айлцсан. 하나님께서 나에게 주신 명령, 하나님의 지혜를 잘 마음에 간직하고 잊어버리지 않도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бурхны надад өгч байгаа төлөвлөгөө, тушаал, үгийг сэтгэлдээ сийлж, сэтгэлдээ нандинан мартахгүй байхын тулд туслаач. 그래서 이 간직한 말씀을 잘 묵상하고 깨달아서 사람을 살리는 그런 일을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Сэтгэлдээ нандин хадгалжсан, хуримтлуулсан тэр эзний тушаал үгийг барин олон хүмүүсийг амьдруулж байгаа ажилд ашиглаж хэрэглээч. 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 영광스러운 복음을 위해서 우리가 부지런히 수고할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзнийг баярлуулан, эзний алдартай тэр сайн мэдээний ажилд хичээнгүйлэн ажиллахад туслаач. 네, 의인의 수고는 생명에 이른다고 했습니다. Зөв түүний хичээл зүтгэл нь амьд хүргэнэ гэсэн. 하나님을 위해서 수고하는 모든 하나님의 사랑하는 종들의 수고에 하나님이 복을 주시옵소서. Эзний төлөө хичээнгүйлэн үйлчлэн ажиллаж байгаа эзний боолуудыг та өрөөгөөч. 그 수고가 하나님께 영광이 되도록 역사해 주시옵소서. Тэдний хичээл зүтгэл нь эзэнд алдар болохын тулд та ажиллаач. 피곤하고 지칠 때도 있습니다. Ядарч сулдах үед байна. 낙심하지 말고 끝까지 하나님의 말씀을 따라서 수고할 수 있는 이러한 복된 종들이 다 되게 해 주시옵소서.
харин цөхрөлгүй, уналгүйгээр эцсээ хүртэл эзний ажлын төлөө хичээн зүтгэж байгаа хүмүүс болохын тулд та туслаач. 그래서 하나님 앞에 칭찬과 영광과 존귀를 받는 하나님의 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Тэгээд эзнээр цаашаагдан алдрыг эзнээс хүртэж байгаа, эрхэмд тооцогдож байгаа эзний ажилчид болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 목사님 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 바이올라. 감사합니다. 목사님. Өчтөр хүүтөө суусан чи халуураад байна. Залбирч өцгөөрэй манайхаа. Хоол идэлч.